Audio Jungle. नमस्कार, आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। पाकिस्तान में अभी एक इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब उसमें हालात ऐसे थे कि बहुत से इस्लामिक मुल्कों के विदेश मंत्री आए थे, लेकिन जो अरब बिजनेसमैन हैं वो इन दिनों कश्मीर में बिज़नेस तलाश रहे थे। खासकर जो सऊदी अरेबिया के बिजनेसमैन हैं वो कश्मीर में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन सब बातों से पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान अभी भी वो इस्लामिक कार्ड खेल रहा है और उसके पास कुछ है नहीं। ये अभी कितनी देर चलेगा? अल्टीमेटली सब बिजनेस की बात है ये। अब इसमें क्या कुछ तो कर सकता है, देखते हैं क्या होता है आगे। और दोस्तों, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस तो हो गई, उसके ऊपर भी बड़ी लेन देन हुई है कि एक तो शायद मेरा ख्याल है जो ईरान के वजीर खारजा वो भी नहीं आए, अफगानिस्तान के वजीर खारजा भले वो भी रिकग्नाइज नहीं हुए लेकिन वो भी नहीं आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, वो जो समझने की चीज़ है, जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको मुस्लिम दुनिया अगर रोक सकती थी तो वो रोकती, और जिसको पाकिस्तान ने भी बड़ी खामोशी से गुजार दिया है, और वो यह है जी कि जम्मू और कश्मीर में सऊदी अरब और यूएई और हांगकांग के जो सरमायाकार हैं वो क्यों आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमारी मदद करना चाह रही है। हमारे यहाँ पे उन्होंने जनाब एक बड़ा लंबा चौड़ा एलामिया जारी किया है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कश्मीर के मसले के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे सऊदी अरब और यूएई के बिजनेसमैन उस टेरिटरी में जा रहे हैं। अगर तो वो पाकिस्तान को फेवर कर सकते हैं, या ओआईसी क्या कोई इस हवाले से बात कर सकी वहाँ पे? अभी भी जो इस कॉन्फ्रेंस में जिसको हम कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, उसमें यूएई और वहाँ के बिजनेसमैन आए हुए थे, और वो तकरीबन मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ 70,000 करोड़ की सरमायाकारी जो है उसका हदफ जो सेट कर दिया। और जारी ये जो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है वहाँ पे, और बिजनेस के हवाले से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, और ताकि सरमायाकारी की जाए लोगों को। और ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ये वो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हांगकांग हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो। उधर अरब अमारात वालों ने और सऊदी अरब वालों ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भी भेजे हुए। आई थिंक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स भी नहीं आए थे। खैर एनी हो, कोई बात नहीं। यूएई नॉर्मली पाकिस्तान की इन चीज़ों पे नहीं आता, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएई के ऊपर कि वो जाए ना जाए इनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। क्योंकि अगर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर आए होते तो उनको थोड़ा-सा को प्रोटोकॉल ज़्यादा दिया जाता है बाकी मिनिस्टर्स के, फॉरेन मिनिस्टर्स के। जिस तरह सऊदीज़ को बिठाया जाता है टॉप पे, चाइनीज को तो वैसे ही हमने देना होता प्रोटोकॉल, क्योंकि चाइनीज जो थे वो इस वक्त वो चीफ गेस्ट थे वहां पे, और पहली दफा किसी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में चाइनीज को बुलाया गया, बल्कि उसका भी रिबर्टल चाइनीज इंडियन फॉरेन ऑफिस ने दिया है कि जनाब मिस्टर वांग यी जो हैं वो हमारे जो कश्मीर के मसले पे क्यों बात कर रहे हैं, और ये एक इंटरनल मैटर है जिस तरह बाकी लोगों के इंटरनल मैटर है। चाइना जो है वो तो उस पर बात ही नहीं कर सकता। अब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में दोस्तों तकरीबन 800 डेलीगेट्स आए हुए थे। कोई तकरीबन 46 ममालिक के जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मिनिस्ट्रियल लेवल पे, बाकी ममालिक ने भी पार्टिसिपेट किया। तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज थी। इंडिया इस हवाले से ये परेशान हुआ कि पॉइंट दिया गया, और कुछ चीज़ें तो पाकिस्तान की फेवर में इस तरह जाती हैं वहाँ पे कि हमने जो कहा कि भाई इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है वो मैच्योर नहीं है, और खास करके वो ममालिक जो मिसाइल सिस्टम खरीदना चाह रहे हैं। तो मैं देख रहा था एनएसए मोहित यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने एक लंबी चौड़ी ट्वीट दागी हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो इमेच्योर कंट्री है। मेरा नहीं ख्याल इन चीज़ों से, इंडिया के बारे में एक ट्वीट करने से, आपकी ट्वीट से जो है वो कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुंच गई हैं, और ये एक बहुत बड़ा। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $32 अरब पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फला इन्वेस्टमेंट। देखिए, कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो अपनी उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहाँ से वो प्रॉफिट बना सके। मैं देख रहा था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास भले इंडिया बिजनेसमैन को लेके आ रहा है, लेकिन उनके लिए वहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, तो इस वजह से बिजनेसमैन इतने खुश नहीं
نہیں ہے. میں نے یہ نکے ایشیا اور بہت ساری اور جگہوں پہ اور میں نے بہت ساری ٹویٹس بھی دیکھی اس حوالے سے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ انڈیا نے 2018-19 میں میرا خیال ہے اپنا جو ٹارگٹ رکھا تھا ایکسپورٹ کا وہ $330 بلین کے قریب تھا, ابھی وہ $400 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, ایک طرف پاکستان $32 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو باقی پیسے اسی مانگنے ہیں اپنے ان لوگوں سے, وہ جو ہمارے ہیں فورن ایکسپیٹریٹس جنہیں ہم وہ بولتے ہیں ساڈے جڑے وہ جن کے اوپر ساری عمران خان نے جنہیں کہتے نا سارے ملک کا جھکاؤ ان کے اوپر ہے بیچاروں کے اوپر, فورن ہمارے جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے. خیر اینی ہو, اب $32 ارب کی ایکسپورٹ اور $400 ارب کی ایکسپورٹ والے میں سے کون سی بات کس کی بات سنی جائے گی؟ سمپل سی بات ہے, وہ $400 ارب والے کی ایکسپورٹ سنیں گے. یا تو ہونا ہماری ایکسپورٹ اس طرح کے, دیکھیں یہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ لوگ سمپل آپ کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ فائنینشلی کتنے زیادہ تگڑے ہیں. اگر آپ فائنینشلی تگڑے ہیں, آپ کی گیم اچھی ہے, آپ کی پوزیشن زبردست ہے, تو آپ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. اگر نہ ہو تو لوگ آپ کو کیوں منہ لگائیں گے؟ یہ ایک ظاہری بات ہے, ایک سوال ہے میں سمجھتا ہوں جس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, اب ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو سعودیز یا جو عربی ہیں وہ وہاں پہنچ گئے, انہوں نے وہاں پہ یہ جو کانفرنس میں جو ہے وہ پارٹیسپیشن بھی کی اور جو پرومسز ہیں وہ بھی کیے, اور ہمیں یہ سعودی عرب نے لارا لگایا ادھر اسلام آباد آ کے کہ وہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ساتھ کھڑے ہوئے کشمیر کے مسئلے میں, لیکن ادھر وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ادھر آپ کو یاد ہوگا جب MBS صاحب جو ہیں محمد بن سلمان صاحب جب گئے سعودی عرب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے یہ بڑے بھائی ہیں مودی صاحب, اور پاکستان آئے تو کہا جی کہ مجھے آپ پاکستان کا سفیر سمجھیں سعودی عرب کے اندر. ظاہری بات ہے سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم بردرز کو, مسلم ممالک کو روک سکتا ہے کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنے پہ؟ یہ ہے وہ کوشچن. جبکہ آپ ایک طرف وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے اور ایک طرف آپ OIC کا اجلاس کو لا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح ضرور کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ بھی تو پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں نا کہ آپ کے مقابلے میں ہماری کتنی ورتھ ہے, ہم کتنے جوگے اور ہم آپ کے اندر کتنی دراڑیں ڈال سکتے ہیں. That is their job. They are protecting their national interest. The way Pakistan and we are protecting our national interest, Indians کا بھی تو کام ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. اور ظاہری بات ہے کس کا زیادہ اچھا نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوگا؟ جس کے پاس ریسورسز اچھے ہیں, جس کی گلوبل سٹینڈنگ زیادہ ہوگی, جس کو دنیا سنے گی. آپ دیکھیں نا کہ آج انڈینز ہیں وہ چائنیز کو پریشر ڈال رہے ہیں, چائنیز انڈین کو پریشر ڈال رہے ہیں, بیکاز ان کو پتا ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ایک سخت کمپٹیشن میں انڈو پیسیفک میں ہونے والا ہے. یہاں حال ہی میں جو ابھی چائنیز فارن منسٹر کی جو ایک وزٹ ہوا تھا انڈین اوشن کے ممالک میں, انڈین بیک یارڈ میں, وہاں پہ معاملات خراب ہونے والے ہیں. تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شاید مسلم ورلڈ کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے, یا مسلم ورلڈ کے ساتھ زیادہ انگیج ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان نے وہ اوپننگ دے دی, لیکن میں نے جس طرح آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ تو اوپننگ تو پاکستان نے دے دی, لیکن اس میں جو چائنیز ہمارے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا چلا. انہوں نے کہا جناب کہ ہم کنسرنڈ ہیں اللہ پاکستان کے ساتھ مل کے what is happening with the Russia and the sanctions on the Russians. یا تو یہ فرسٹریشن ہے پاکستان کی کہ ہمیں امریکنز جو ہیں وہ اس طرح انگیج